الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، ایک مختصر سی بات بطور مذاکرے اور تذکیر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے دینی اعمال میں جو کمزوری آئی ہے مسلمانوں کے درمیان، ان اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہماری زندگیوں میں کم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح سے شام تک مختلف اوقات میں مختلف اعمال میں دعاؤں کے اہتمام کا ثبوت ملتا ہے، اور ان دعاؤں کے بڑے فوائد ہیں۔ بعض دعاؤں کے بارے میں تو خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا فلاں وقت، تو فلاں وقت تک مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے، حادثوں سے محفوظ رہے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، بلکہ سبھی جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اہتمام نہیں کر پاتے، بھول جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو شخص شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ جب وبا آئی کووڈ کی، تو اس وقت ایسی کلپیں، ایسے بیانات آئے جن میں دعاؤں کے سلسلے میں لوگوں کو متوجہ کیا گیا، اور لوگوں نے کچھ دعاؤں کا اہتمام بھی کیا، لیکن جیسے جیسے اس کا اثر کم ہو رہا ہے ویسے ویسے ہم دعاؤں سے بھی غفلت برت رہے ہیں۔ دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، کہ آدمی اللہ رب العزت سے ربط میں رہتا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے ربط میں رہتا ہے۔ اور ان دعاؤں کے فوائد وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جن کے دعاؤں کے مانگنے کا جو ہے مسنون دعاؤں کے مانگنے کا جن کا معمول ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی بہت دلچسپ، سوانح حیات اور آپ بیتیوں میں حضرت شیخ کی آپ بیتی اس طرح ممتاز ہے کہ وہ اس پورے دور کے حالات کو حضرت نے اس میں سامنے رکھا ہے۔ ملک کی تقسیم کے سلسلے میں جو تباہ کن صورتحال پیش آئی اور ہلاکت خیز صورتحال سے یہ ملک گزرا، مسلمان گزرے، اس کا صحیح نقشہ بھی حضرت شیخ نے اپنی آپ بیتی میں کھینچا۔ فرماتے ہیں کہ جس سال ملک تقسیم ہوا 1947 میں، اس وقت حضرت
पूरे माह के एहतिकाफ में निज़ामुद्दीन में मुकीम थे और उस वक्त निज़ामुद्दीन की जो मरकज़ की मस्जिद है बस्ती निज़ामुद्दीन की, वहाँ से स्टेशन तक कोई दरमियान में कोई इमारत नहीं थी, कोई तामीर नहीं थी। स्टेशन का मंजर पूरा नज़र आता था। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आबीती में लिखा है कि सुबह में वीराना होता स्टेशन पे, कुछ देर के बाद लोग आकर स्टेशन पे बैठना शुरू होते पाकिस्तान जाने के लिए। जो लोग हिजरत कर रहे वो आकर स्टेशन पे बैठते। शाम को एक गाड़ी लगती जो पाकिस्तान ले जाती और वहीं से हिंदुओं को जो हिंदुस्तान आना चाहते वो लेकर आती। गाड़ी में डब्बे कम होते, लोग ज़्यादा होते, सवार होना गाड़ी में मुश्किल होता। हज़रत फरमाते हैं कि उन दिनों में भी एक साहब थे जो आलिम नहीं थे, किसी दीनी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, आम आदमी थे, बुजुर्गों की सोबत में रहते थे। वो निज़ामुद्दीन बस्ती निज़ामुद्दीन की मस्जिद से जामे मस्जिद के एरिए में रोज़ाना जाकर वहाँ मुकीम अफराद के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई सामान लेके आते। कई मरतबा उनको शरपसंदों ने, जो लोग मुसलमानों के जान माल के दुश्मन थे और पकड़ के कत्ल करते थे, मारते थे, और वीराना इलाका था बीच में, उनको कई मरतबा उन्होंने पकड़ा कत्ल के इरादे से। और वो ये कहते कि तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते, तुम कुछ भी कर लो, मुझे कत्ल नहीं कर सकते। तो बोलते क्यों? तो बोलते मेरे पास एक चीज़ है, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। और वो ऐसे ही होता कि वो लोग जो है छोड़ देते। तो उन्होंने तज़किरा किया बुजुर्गों के सामने कि इस तरह पकड़ते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। और क्यों? तो बोले मेरे पास एक चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं मगर तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। और ऐसे ही होता है, रोज़ मैं बहिफाजत वापस हो जाता हूँ। किसी ने पूछा क्या है वो चीज़, तो फरमाया कि मैंने इन्हीं अकाबिर से सुना है कि जो ये पढ़ लेगा वो दुश्मन के शर से महफूज रहेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। मैं ये पढ़ लेता हूँ, पढ़ कर निकलता हूँ और मुझे यकीन है आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो दुआओं का यकीन हो और दुआओं का एहतमाम हो तो हम बहुत सी परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ उनसे बच सकते हैं। आज हमारी निगाह डॉक्टरों की तरफ, दवाओं की तरफ तो है, लेकिन उन दुआओं की तरफ नहीं है जिन दुआओं के नतीजे में अल्लाह पाक हिफाजत भी फरमाते हैं, आफियत भी नसीब हो। और छोटी छोटी दुआओं में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी पूरी ज़रूरतों की तकमील का नज़्म फरमाया। मसलन वज़ू है, 5 मरतबा हम करते हैं, इस्तेज़ार के साथ ये दुआ मांगिए, इसमें हमारी दुनिया आखिरत की भलाई आ गई। अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। आदमी की ज़रूरत की और दुनिया और आखिरत की सब चीज़ें आ गई। इसका एहतमाम सुबह के दुआओं में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व आफ़िनी फ़ी समई व आफ़िनी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ामी वल जुनूनी वस्मिन सय्यिल अस्क़ाम। हमारे उलमा और अइम्मा हज़रात अपने मस्जिदों के अंदर अपने मुसल्लियों को और मुक़्तदियों को इस बात की तलक़ीन करते रहें कि हमारी आदत बन जाए इन मसनून दुआओं के पढ़ने की, उन मसनून दुआओं के मांगने की, जिसका फ़ायदा हम दुनिया के अंदर भी इंशाअल्लाह देखेंगे और आखिरत के अंदर भी देखेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।